नमस्कार मु सुप्रिया। एथर रथयात्रा समय जड़े पुंजीपति को नहीं अनेक चर्चा है। श्रीक्षेत्र में आदानी संपर्क में अनेक चर्चा वितर्क है कारण प्रसंगटी थिला जे एथर आदानी सेठी सेवा देउछंती, अन्न छतर खोली जोठी लक्ष लक्ष लोक आसी मागणारे खाईकी जाउछंती। ए कथा केवल पुरी भितर सीमित रहिलानी, राज्य भितर सीमित रहिलानी, जातीय स्तर को गला कारण प्रत्येक राज्यर जो माने इन्फ्लुएंसर अच्छी सोशल मीडिया से समस्ते पुरी को आसिले एवं निर्दिष्ट भाव में आदानी जो प्रकार केन्द्र करा जायतिला सेही केन्द्र रे पहुंची तार विज्ञापन करैले एवं सेही विज्ञापित वीडियो गुड़िक मिलियंस व्यू हैला। ये काहीकि हैला, काहीकि करागला, ए तमाम प्रसंग रे आमे चर्चा करिबा। वॉइस ऑफ कॉमन मैन रो अछंती हेक्टर मिश्रा आम सहित पुरी रु अछंती। हेक्टर बाबू आपनको स्वागत करूची। ए प्रश्न अनेक दिन हैला उठिबा कथा एवं अधिक रु अधिक उठिबा कथा जे हठात एथर कोन हैला रथ यात्रा रे एमती कोन कथा थिला जोठी पई सबु गोटिए पटे एवं आदानीकर अन्न सेवा गोटिए पटे, ए परिस्थिति काहे की हैला? आज्ञा जय जगन्नाथ। आपणकर प्रत्येक व्यूअर बा आपणकर प्रत्येक दर्शक मानक मोर जगन्नाथ पुरी हार्दिक अभिनंदन एवं जगन्नाथ मानक आशीष करंतु। ए महाबाहु ए उत्कल राष्ट्र एवं प्रत्येक को आशीर्वाद करवा। देखु सुप्रिया मैडम, आपण जो कथाटी कहले अति निश्चित गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु निश्चित जहाँकि एक चर्चार विषय मध्य केवल पुरी सहर नुहे, आपण जहाँ कहले ता भारत वर्षर एक चर्चार विषय होइछि। मु आपण को केवल किछि टिके फ्लैशबैक करूछि जे पूर्व को टिके नहीं जाउछि किछि वर्ष। देखंतु गोटे समय थिला जेतेबेले जगन्नाथଙ୍କ रथ यात्रा पई हाथी व्यवहार होउतला एवं ता पर मुहूर्तरे जेतेबेले विभिन्न पाख पड़ोसर आसिया पई गुमास्ता माने नियोजित हेले गजपति द्वारा एवं एई भली हला एवं एवं ई सब इतिहास रही। एवं गत जदि 50 वर्ष जदि आमे इतिहास देखिबा जाय कि आमे प्रत्येक अनुभवी बा आमे पढ़ुचु बा देखिचु गत 50 वर्ष भितर रथ यात्रार जो पूर्ण रथ यात्रा बोली कहवा तार विश्वव्यापी तार जो प्रचार प्रसार मध्य बहु भाव आगे जाइए। ब्रिटिश माने थिला समय मध्य एठारे लक्षाधिक लोक होउतले एवं आसंता माने गत 20 रु 30 वर्ष भितर जाकि 10 लाख रु ऊर्ध्व भक्त माने पुरी को समागम होइछथि। एवं मु आपन को गोटे कथा कहबा को चाहे जे वर्तमान जो परिस्थिति थिला बा जो वर्तमान जो राजनीतिक दल आज सरकार गादी रे अछथि से ओडिया अस्मिता को नै कि ये राजगादी को आसीथिले बा ओडिशा शासन भार नैथिले। केवल ओडिया अस्मिता कथा कहि कि आज राज्यर भार दायित्व नैथिले एवं पर मुहूर्त रे आज जहाँ देखंतु जो माने ओडिया अस्मितार नारा दउथिले ओडिया को आज गरीब बोली परिचित कर दैछथि भारतर दरबार रे। ओडिया ओडिशा गरीब कि ओडिया गरीब या एक विराट बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करछथि। छपन भोगी मौड़मणि जहा कि ओडियांकर जे कि खाए 56टा भोग नले से चली पारना प्रतिदिन सकाल दुपटू आरंभ करके राति पर्यंत 56 भोगी सी ताकू एमाने कले कौन ना भात आ डालमा ना रे प्रसाद करके दिया गला। कॉर्पोरेट हाउस को ताको बिक्री कर दिया गला भलिया लागला। केवल विक्टर बाबू भात डाली सबुदिन कथा नुहे, जो समय रे बड़ बड़ इन्फ्लुएंसर आसिचंती जेतले निजे आदानी आसचंती से दिनर आइटम किछि अलगा नहीं। मु से कथा कहूची जे आमे जति गत मु तो व्यक्तिगत भाबे आमे जा देखुचु जे गत 20 वर्ष भितरे लोक पूरी डालमा चूड़ा घसा दउथिले एवं दिन समय अनुसार लोकंकर आर्थिक अवस्था बदलिया अनुसार से खाद्यर मान मध्ये परिवर्तन घटिछि एवं आपण देखिथिबे प्राय 500 रु 600 विभिन्न भारत वर्ष आरंभ करी ओडिशार
एनजीओ माने आसिकी सेठार बहुत प्रकार कार्यक्रम करिथांते एवं मागणा खाद्य बंटन करिथांते एवं तत् सहित पुरी रो विभिन्न जेते सब अछंती एनजीओ अछंती राजनीतिक दल मध्ये कहंतु आपणकर माने ठंडा जल ठू आरंभ करी खाद्य पानी ठू आरंभ करी प्रत्येक मागणा रे देई थांती गोटे प्रश्न राज्य सरकार को रहिबो जे आगुरु कोन लोक माने जो माने आसुथिले जगन्नाथଙ୍କର रथ देखिया पई ସେମାନେ कोन भोक उपास रे जाउथिले आज्ञा से तो भोक उपास रे तो ସେମାନେ जाउ नथिले तेणु एठारे जहाँ आमे देखिलु एठारे सेवा कम प्रचार अधिका करागला आज्ञा प्रचार सोशल मीडिया रे खाली हेलानी प्रचार प्रत्येक दिन खबर कागज रे होउची टीवी रे होउची चारिआडे प्रचार चलीची सेवा तांकर आध्यात्मिक यात्रा तांकर बदान्यता सबु चर्चा होउची मु टिके हेक्टर बाबू जानिया को चाहूची जे आपण तो कहले सबु अनुष्ठान माने दियंती राजनीतिक दल माने दियंती व्यक्ति भी दियंती काहाकू ए सबु करंती किंतु जड़े बेपारी जेतळे ए सबु काम करंती ताहा फ्री रे केबे नुहे कोनोसी जिंस ए संसार रे फ्री रे मिलेनी बेपारी जदि कथा आसीबो व्यवसाय रो कथा आसीबो से केबे फ्री रे देबे नहीं तो जेतेबेले एई कथाटी पुरीवासी सुनुचंती जे एमती दिया जाउची और तार विज्ञापन होउची आपनको मनरे डर आसुची कि आशंका आसुची कि पुणी किसी छड़े नवा पई आसुचंती कि जनक कब्जारू एपर्यंत जमी सुप्रीम कोर्ट कहिला परे भी चाषीଙ୍କ पाखकू फेरी नहीं वेदांत प्रसंग एबे आउ जणे आसुचंती आउ किछि को आखेइकिरी आसुचंती कि ए डर लागुची कि आपण मानकू देखो मु आपन जो कथा कहली एठी ओडिशा गरीब नो ओडिया को गरीब कर देइचंती वर्तमान राज्य चलौथवा राज्य सरकार आपण जो कथा कहले बा मु कहया को चाहूची जे आगरु कोन जो लक्ष लक्ष भक्त आसुतले से कोन पुरी उपास जाउतले ना राज्य सरकार कर निजर पैसा पत्र नाही एठी एटारे मागणा अन्न छत्र खोलिया पई एवं आपण जो कथा कहले गत 15 वर्ष धरिकी कोटी कोटी टंका माने हजार हजार कोटी टंका मूल्यवान संपत्ति को से समय राजनीतिक दल हाथ टेकी देइतिले जगन्नाथ माने अमूल्य संपत्ति को मध्य ताकू छाड़ी दबारे मध्य बात करि नथिले जो कथा वेदांत कथा कहउतिले आज पर जाहि कि सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ए घटना घटला एवं से लड़ाई मध्य आज पर्यंत जारी रहिछि एवं आपण जो कथा कहिले मु गोटे कथा जानछि देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ मागणा किया आज्ञा दिए नाही एवं सेवा मनोवृत्ति जे करिथांती से को जगह कहंतीनी विज्ञापन हुए नहीं केबे भी हुए ना से तांको मन भितरे आसंती से तांकर भाव भी से भाव करिकी से 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 दांड सफा करा हबा हो प्रसाद बंटन हो एवं जहाँ भी करा जाओ किंतु ए जगह एठारे प्रसाद बोली पेटा भूल शब्द महाप्रसाद एवं प्रसाद प्रसाद को समय रुए जेतेबेले ठाकुर को कौन जगह लागि करा जाए एठारे कौन प्रकार से भली किसी करा जाय नाही भक्तों को जगन्नाथ चेतना को एमाने केमती माने कुठारगत करिसंत देखंतु प्रसाद चारियाडे करागला एवं जो कथा आपण कहिले एक निर्दिष्ट व्यवसाय केंद्र रो जगन्नाथ फोटो गोटे छोटिया कणरे थिबो एवं जे जो से कंपनी रो जे फाउंडर तांकर मध्य फोटोटी विराट आकार रे थिबो इथुर कोन इथुर आ गोटे प्रतियोगिता भी हमें देखिलु हमें आपण भी निकटरू देखिथिबे जे अंबानी को भोज फिका पड़िला आंकर अन्न सेवा चारियाडे बेसी प्रचारित हला सेठी आ गोटे टसल भी चलीथिला किंतु ए टसल बड़ भयंकर स्थिति जदि हमें देखिबा श्रीक्षेत्र रो जो विधि विधान रहिछि जो लोकंकर जो भावावेग रहिछि ताकू लोक खाइचंती किंतु लोक नौंक दुर्भिक्ष समय भी छतर खाइकरी निंदित होइचन जेतले पेट विकलर कथा थिला किंतु आजिर स्थिति तो ता नुहे हेक्टर बाबू जेतबे ए सब कथा कुहा जाउची तो ए सेवा को आपण संदेह करूछंती कि नाही नहीं देखंतु मु पर आपण जो कथा कहली जे 1866 वर्ष कथा जो आपण मन पकई देले ताहा वर्तमान को माने 21st सेंचुरी रे ये आउटे प्रकार से भली भिकारी बोली उड़िया भिकारी कि जगन्नाथ आसुवा भक्त माने भिकारी बोली माने परिचित कर दे गले एवं आपण जो कथा कहले निश्चित ना निश्चित कोनोसी ना कोनोसी जगह रे कोनोसी प्रकार डील निश्चित भाव रे आपन गेटर सूचना देबा को चाहे जे ओडिसा रो मांगानी पृथ्वी रे सब
ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଥିବ ସେ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଏବଂ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ ଥିବ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତୃତୀୟ। ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ପୃଥିବୀର ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ଜିଙ୍କ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଏଭଳି କି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ସେ ସବୁ ତ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି। ଖଣି ଖାଦାନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ପୁରୀର କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ତ ଯାହା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋଟି ଛାପ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଟା ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯୋଉଟା କି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଭଳି ଆସିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ଭାରତକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତି ଆସିକି ଏଠାରେ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଉପକୂଳ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଓଡିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଏଠାରେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ସେବା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର କବ୍ଜା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଗଲା କୁଆଡେ? ଆଜ୍ଞା ହେକ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯାହା କିଛି ଘଟୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଇସ୍କନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ହଉଥିଲା। ଯୋଉ ଇସ୍କନ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ନେଇକି ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଭଳି କାମ କରୁଅଛି ଏବଂ ଭାରତର ଯୋଉ ଭିସା ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଇସ୍କନ ନାମ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଭାରତର ଭିସା ମିଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଛି। କାହିଁ କଥା କହୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଡିତ। ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ହଜାର ହଜାର ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୀତିକୁ ସେମାନେ ବେଖାତିର କରିକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଆମେରିକାରେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଚଞ୍ଚକତା ଭାବେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଆପ୍ରୁଭ କରାଇ ନେଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ମାନେ କି ଯାହାର କି ବିରୋଧ କରିକି ଏବଂ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରି ଇସ୍କନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ରନ୍ଧା କରିକି ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ବାବୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଇସ୍କନ ବାବଦରେ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ ଇସ୍କନ କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ଇସ୍କନ ସହିତ ମିଶିକିରି ଅଦାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ପରେ ହୋଟେଲର ରୁମ ବୁକ୍ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବ? କିଏ କହିଥିବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କଡନ ଭିତରେ ଗଲୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ମାଇନରିଟି ବୋଲି ସେଥିର ପରିଗଣନା ହେଲୁ କାରଣ ଗତ ଥର ରଥରେ ଯୋଉ କଡନ ଭିତରେ କେବଳ ମାଳ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲୁ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି ଚାହା ଜଳଖିଆ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି, ପିଜୁଳି ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି, କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଏଟା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ ରଥଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଇସ୍କନକୁ ପୁରୀରେ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ ଭୟ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ ଏବଂ ଇସ୍କନ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଚାରିଆଡେ ତ ଆଦାନୀମୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡିଂ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସବୁଠି ଆଦାନୀ, ଖାଇବା ପ୍ଲେଟରେ ଆଦାନୀ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ କେବଳ ସେଇଟା ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଯେ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେବାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦେହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସିଏ ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଛି, ମୋ ସେବାକୁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେବା କରାଯାଇ କୋଉଠି ଦେଖେଇକି ସେବା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯାହାର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଦେଖା ହବାର କିଛି କାରଣ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କରିଥିଲେ, ସେବା କରିକି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ 2000 ଭିଡିଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ହେଲା। ଭାତ ଡାଲମା ଦେଇକି ତାକୁ ଚାରିଆଡେ କଲି କଣ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କଲୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦେଲୁ ଏବଂ ଏବଂ ମିଠା ପରସିଲୁ, ହାଲୁଆ ପରସିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରୀର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାଇପ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି ସେ ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକରା ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ ସହିତ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚାଗଲା, ସେମାନେ ଭିଡିଓ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମିଳିଲା, ଡକା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଛା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେମିତି ବୁଷ୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ତା ଅର୍ଥ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନୁହେଁ, ଏହା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପୁରୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠୁ କେତେ ଆଦାୟ କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିବେ, ତାର ଅଙ୍କ କଷିବା ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ରାଇଟ୍ସ କୁ କେମିତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଫୋନ ଖୋଲିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଲୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପିରିୟଡରେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ସହ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ତା ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ବିରକ୍ତିର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଯେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଟିଭି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖବର କାଗଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଆଦାନିମୟ କରିଦେଲେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଯୋଉଭଳି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଲା ଏଇ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ, ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡିଆ ଗରିବ ନୁହଁ କି ଓଡିଶା ଗରିବ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଓଡିଆଙ୍କୁ ବିକିଦେବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ନିବୃତ୍ତ ନ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରା ତ ପ୍ରଥମ କରି ହଉନି, ରଥଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଇ ଆସିଛି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନେ ପଡିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ଟାଣି ହେଲା ଆଉ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେବା ଦେଲେ, ଆଉ ତାର ବିଜ୍ଞାପନ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ଯୋଉଠି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ ଯେ ସେ ସେବାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ସନ୍ଦେହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ହିସାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲିଣି ମୋ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଲା ଯେ ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ଆସିଲା, ପୁଣି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ। ୟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।